Вчера беше. Вчера не поправки. Мада за разлика од денови претходно.
Ona vamo misliš gol? Šofta što ga digne? Za kogo, od kogo si ti? Dobro. Koje dete je tvoje? Ona moja, ne je. Sad mali to, on igra prvo zema neko. Stavo otvora malo. Da. To se 2008 pomalo. Da. To su Krkali igra, ili ne? Pa ne mi znam dobro generacijeve, ama... Ne mi znam dobro generacijeve. Krkalje su mladenci i kadeti. Da be oni se u subotu tamo izgubio, Dvetek izgubio. Vidi povrda trobe! Vidi me! Postoja se! Bravo, go, trče! Trče! Noga! Bravo, Stice! Bravo, ajde!
Evo go! Ajde! Ajde, Leo! Neki vas sastav, gledaj. Ima to.
eu vi que ela me de carro e as pessoas que vão então não me
Thank you.
Не, ладно, дето Sada već na Martin na mesto приема тя изгуби. Кои за подавени с кафе да си изпяли? Кои за колко то става изгълка? Брат, на нас напълно да не е Брънта, няма ни кури, няма ни само има дотърче. Сам трябва да му топки потребват. Не го даваш да априма.
И чек сега, вика се, това му вика на него, бил естествено. Закладывали на чвърли. На чвърли. На младинци имаш ли? Не бе, на чвърли. Ай, брат. Ти си сигурен, няма чвърли. Няма. Ти сопна не си пълъчки. Ей, на мен томата му запиши. Томата му не е. Ей, поста мам, бро. Айде! Го! Го! Аман, бе! Абе, соларното удари!
Мен agora não vai. Ще си найде, Толкова му издължава и ти си издължава сам долу. Dobro zagremo. Neće vlada moja. Гледай го вече. Го имаш то, нали? Знаеш къде.
šestka! Idi ki šestka, glavo! Hajde, Antonio!
Gol. Otivo. Au, otivo. Chapeau! Дай мне! Bravo. Dal drugu stranu. Bravo. Super, bravo.
Vedi pa, koji ti rekao da mjezi? A? Koji ti rekao da mjeziš? Ti rekao nekoj? Zašto si mjezi? U igri. Така? Не му каже кой да влезеш. Андрей! Ajde, ajde, sviraj! Ajde, čekaj. Ajde! Mówię, znowu na niego go powolím. Сега го гледам на камера, конструкция, ono.
Moje punto no nema.
Aj. Ja, ušto sam. 2-1. Drugo je 1-0, sve za 2 minuta 2 gola. Svega. Spije. Oho, jaki powrót. Bravo!
si igra.